पूर्वी खबर। आसनसोल नगर निगम के बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष, टीडीपी कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय रामदुलार बोस की स्मृति में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। समाज के विभिन्न वर्ग आए और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रानीगंज विधायक तापस बनर्जी, उद्योगपति समाजसेवी राजेंद्र प्रसाद खेतान, गौतम घटक, मनोज चक्रवर्ती, बलराम राय, रविंद्र सिंह सहित कई गणमान्य सदस्यगण उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने स्वर्गीय रामदुलार बोस के योगदान को याद करते हुए उन्हें रानीगंज बौद्धिक और सामाजिक विरासत का स्तंभ बताया। विधायक तापस बनर्जी ने कहा, समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व थे। वे जीवन के अंतिम समय तक रानीगंज की समस्याओं को लेकर सक्रिय रहे। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। যতদূরে আমি থাই কোথাও মৃত্যু কোথাও দুঃখ বহু বিচ্ছেদ নয়। একজন রবীন্দ্র অনুরাগী, একজন রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে আমার প্রথমেই এই কথাটা মনে হল যে সত্যিই তো তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন, কোথাও বিচ্ছেদ হয়নি। আজকে এই পূর্ণ বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। হয়তো স্থূল শরীরে তিনি আমাদের মধ্যে নেই। মোটামুটি 30 বছর ধরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। উনি আমার ডাইরেক্টলি প্রত্যক্ষভাবে প্রফেসর না হলেও আমি ইভিনিং কলেজে ছাত্র কমার্সে আর উনি ডে প্রফেসর ছিলেন। এটা আমি কথা বলছি 1965-66 সেই সময় থেকে এই যে প্রবাদ পুরুষ ডাক্তার রামদুলার বোসের স্নেহ আর আশীর্বাদ পাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে। পরে প্রত্যক্ষভাবে 2007 সালে রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরাম আবার নতুন করে নির্মাণ হয়। তার আগে ছিল এটা রানীগঞ্জ সিটিজেন্স কি ছিল প্রথম কাউন্সিল। তারপরে 2007 সালে ওনার নেতৃত্বে, ওনার পৌরোহিত্যে অভিভাবক হিসেবে তিনি আমাদেরকে এই সংস্থাকে ভালোবেসেছেন। বলতে দ্বিধা নেই যে আজকে রানীগঞ্জে সর্বমান্য সংস্থা যদি কোনো আছে সেটা হচ্ছে রানীগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরাম। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनी के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर रानीगंज। को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।